खटा लगुच बेसी हाँ देखो तो मुढ़ी मिक्सचर आ खटा सब आचार प्याज सब पकई खाऊ। देखो आज आमर जह्नी तरकारी हम तो मसला कषुची मुझे आउ जह्नी चपा को भाजी नहीं जह्नी चपा तार रसुण फसुण सब पड़ी चटणी हम आउ चिप्स भी कर देखु जह्नी चपा चटणी कर सारी हो सारी ग्राइंडिंग कर सारी सब रेडी हो जाइए। हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमी अच्छा आशा कर जगन्नाथ द्वारा समस्ते भल थे आपण मानक आम चैनल नेहा चैनल को वेलकम। तो आम भी आपण द्वारा भलरे अच्छु आप सपोर्ट भल पाइबापी आम एत पर्यंत आसीपारचु। तो चलतु आज मुझे कुआड़े जाऊँगी आपको देखी कौन कौन करुँची देखी। तो आज गोटे जिनस आनबार अच्छी सी ड्यूटी आसवा पर आम जीवु मुझे रेडी होगी अच्छी आसले आम जीवु चलतु मुझे कुआड़े जाऊँ आपको देखी सिस्टम आजमेर अच्छी जिनसा खालटा कुकर पुरुणा है पानी बोईक बर्णर पशि जाता पानी गुड़ा आर बर्णर पशि पानी आर भितर रही पशि सारा खोलिक भल सिस्टम ଭିତର କାମ ଖାଇ ନେବୁ ଏଇଟା ମାଉସୀ କ'ଣ ପୁତୁରାକୁ ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମାଉସୀ ତମ ଦୋକାନରୁ ନେବୁ ଫେରେଇ ଦେବ ଇଚ୍ଛା 10 ଟଙ୍କା দিয়ে ଉଠିବାକୁ ପକାଇବାକୁ ତ ଉଠେଇବୁ 10 ଟଙ୍କାର ପଛେ ସବୁଠାରୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ମାଉସୀ ଜାଣି ତମ ଦୋକାନ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଯିବି ତମ ଦୋକାନରୁ ମୁଁ ଆସିବି ହେଲା ନହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ତମେ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ଶୁଣ ମୁଁ ତମ ଦୋକାନ ନେଇକି ଯାଇଛି ବୋଲି ଫେର ଆସିଲି ହେଲା ନହେଲେ ଯୋଉଠିକି ନେବ लक केमती है जापर गोटे लोक जापर ना आज से आजिकल 10 टଙ୍କା दियो 10 ଟଙ୍କା दियो ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇକି ଜାଣି ମୋ ବାପା ଯଦି ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ମାରି ଖୁସି 12 ଟଙ୍କା ଲାଭ ରେ ଦିଅ ଗୋଟେ ଗୁଟୁଆ ଖାଇକି 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଥିଲା ମତେ ଦେଲନି ମୁଁ ତମକୁ କାଟିଦେଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଆସ୍ତଲା ଆଗୁରୁ ନେଇଥିଲା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସିଧା ସିଧା ସରିଗଲା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା ବେଳେ କ୍ୟାପ୍ କଳ ହଉ କି ପାଖରେ ପାଣି ଥିବ କ'ଣ ଖାଲି ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଧୋଇଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୋଇଦେଲେ ଜିନିଷଟା ତାତିଥିଲେ ରବଟା ନରମ ଇଏ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ଧୋଇଦେଲେ ଏଇଟା ନରମ ହେଇକି ରହିବ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁହଁ ଖୋଲି ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ତତଲାରେ 3 ମାସ 4 ମାସ ପଳେଇବ ସବୁ କୁକରରେ। ଆମର ଆଜି କ'ଣ ଆସିଛି ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରେସର କୁକର ଖୋଲୁନି लिट्रिया एटा प्रेस्टीज रो केमती है आपण माने कमेंट रे जणाइबे। देखंतु एटा इंडक्शन रे भी बसई पारिबे गैस रे भी। जो मैंने मो चैनल ए पर्यंत नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करते सब परिवार आसला